अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुख्तसर दौरे पर श्रीनगर वारिद बादामी बाग फौजी हेड क्वार्टर पर फौजियों से खिताब किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल, हमारी सरजमीन पर किसी भी हमले को जंग की कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा, राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी फतेह की दास्तान लिखने के लिए मुल्क को मुसल्लह अफवाज पर फख्र। दुनिया ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई, मनोज सिन्हा। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी हंगामी दौरे पर श्रीनगर वारिद। सिक्योरिटी सूरत हाल का मजमूई जायजा लेने के अलावा शुमाली कश्मीर के इलाकों का दौरा किया। कश्मीर एक महफूज जगह, ये कश्मीर की मईशत के साथ खड़े होने का वक्त। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू, सयाहत की बहाली के लिए तमाम इकदाम करेंगे, राम मोहन नायडू। कैलर शोपियान के बाद नादिर त्राल में फौज व फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन मुसल्लह झड़प, जैश से वाबस्ता 3 मुकामी मिलिटेंट हलाक, इलाके में ऑपरेशन खत्म। तिहाड़ जेल में नजरबंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA का मौकफ तलब किया, केस की अगली समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। मंशियात फरोशी के सिलसिले में अनंतनाग की खुसूसी अदालत का अनोखा फैसला, मियां बीवी समेत 5 मंशियात फरोशों को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई। और वकार रसूल का दौरा, ओडी शेलिंग से मुतासिरा अफराद से मुलाकात की। अब पेश इन खबरों की तफसील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह अचानक श्रीनगर के मुख्तसर दौरे पर वारिद हुए, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर के फौजी हेडक्वार्टर बादामी बाग में फौजी एहलकारों के साथ बातचीत की और उन्हें खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम की मौजूदगी में फौजी एहलकारों से खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल है और दहशतगर्दों ने धर्म की बुनियाद पर बेगुनाहों को मारा और उनके खिलाफ कार्रवाई उनके कर्म की बुनियाद पर की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब इनकाद के लिए फौजियों के हौसले और लगन को अहल वतन की तरफ से सलाम और खराज तहसीन पेश करने के लिए पोस्टमैन के तौर पर श्रीनगर आए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने पर मुल्क को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उन अल्फाज की भी बाज़गश्त की कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में होने चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कौम को हमारी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है कि उन्होंने बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी फतेह की दास्तान लिखी और पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लिया। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी दीगर अफसरान के हमरा हंगामी दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने शुमाली कश्मीर के कई सरहदी इलाकों का दौरा भी किया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुमाली कश्मीर में चिनार कोर के तहत डावर डिवीजन के ज़ेर इंतजाम इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों से बातचीत की। दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी ने फौजियों की हिम्मत बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह कश्मीर की मईशत के साथ खड़े होने का वक्त है और लोगों से अपील की कि वो दोबारा वादी का दौरा करे। उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे का दौरा करके वहां फ्लाइट ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से मुल्क भर के लोग पहलगाम हमले के बाद मुत्तहिद हुए, ये कश्मीर की मईशत के साथ खड़े होने का वक्त है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ कश्मीर की सियाहत को बहाल करने के लिए आए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। त्राल के नादर गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार की सुबह जंगलात को मुहासरे में लिया था
اور وہاں تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جو ہی سیکورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا تو وہاں چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں نے فرار ہونے کی کوشش میں سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز نے مورچہ زن ہو کر جوابی کارروائی کی اور جھڑپ شروع ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ گولیوں کے تبادلے کے ساتھ ہی علاقے میں تلاشی آپریشن وسیع کر دیا گیا اور ملیٹنٹوں کے فرار ہونے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس دوران ملیٹنٹوں کو خود سپردگی کا بھی موقع دیا گیا، تاہم انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور علاقے میں کچھ وقت تک گولیوں کا تبادلہ جاری رہا، اور جو ہی فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا تو جھڑپ کے مقام سے 3 ملیٹنٹوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جھڑپ میں جیش محمد سے وابستہ 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ دہلی ہائی کورٹ نے بارہمولہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں ضمانت کی عرضی پر این آئی اے کا موقف مانگا۔ جسٹس سبرامنیم پرساد اور ہریش ویدیا ناتھن شنکر کی بینچ نے ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف رکن پارلیمنٹ کی اپیل پر نوٹس جاری کیا، جس نے انہیں 21 مارچ کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بینچ نے قومی تحقیقات ایجنسی این آئی اے سے بھی کہا کہ وہ انجینئر رشید کی ایک علیحدہ عرضی کا جواب دے۔ اس نے واضح کیا کہ این آئی اے کا جواب صرف الزامات کے خلاف چیلنج میں تقریباً 1100 دن کی تاخیر کے سوال کے حوالے سے داخل کیا جائے گا۔ عدالت نے دونوں مقدمات کو 29 جولائی کو سماعت کے لیے درج کیا۔ خیال رہے کہ انجینئر رشید، جو کہ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ ہونے کے علاوہ بارہمولہ ضلع سے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، ملیٹنسی فنڈنگ کیس میں اس وقت تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر، سابق ریاستی صدر اور سی ڈبلیو سی ممبر وقار رسول وانی نے آج پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں کے ہمراہ اوڑی سیکٹر کے ان دیہات کا دورہ کیا جو حالیہ سرحد پار گولہ باری سے متاثر ہوئے ہیں۔ وفد نے سلام آباد، لاگامہ بندی اور راجنوانی جیسے سرحدی علاقوں کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ راجنوانی میں جہاں ایک خاتون اذجا ہوئی، وقار رسول وانی نے میڈیا سے گفتگو میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام سرحدی دیہات میں فوری طور پر بنکرز بنائے جائے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔